যতন হামबाय ते मिडिया रंनो हामबाय याफारो तो तिनि हास्ते गोनाङै जे कक बरक न सुइना बाङै रोमान आइखर हाय एखाबा इंलिश नि आइखर बाय आ आंदोलन তিনি 1968 সাল থেকে ত্রিপুরা হাসতেও যখন আঞ্চলিক দল আবির্ভাব ঘটেও তখন থেকে ও ডিমান্ড চলেই ফেউ কাজে ও ডিমান্ড সংবিধান বহির্ভূত ইয়া ভারতীয় সংবিধান বিধি অবনুসাও হাসতেনি যারা লেখা করেন বরক সাইমানো আনি বাক স্বাধীনতা তা মনোহীন বাক স্বাধীনতা অংখা যে হাসতেও তঙ্গু ও হাসতেও আনি বাসা বাই কক সানানি অধিকার আনি পছন্দ খাইমেনি लेटार हाय खाबा आइखर बे कक सानेनि आबो संविधान अधिकार साजाक दं तइले त्रिपुरा हासनि त्रिपुरा सारक तिनि कक बरक न रोमान आइखर हाय खाबा इंग्लिश नि आइखर बाय सुइखा हंके सुइथगु परे थगु एवं ब उच्च शिक्षा लाभ खालायना क्षेत्रे बनि सुबिदा आंगु आबो ओ आंदोलन किन्तु ताबुंनिया आबो कसामिया आरि कतालिया काजे 1968 सालनि थेकेनो ओ लड़ाई आंदोलन चलै फैका किन्तु ओ हासतेओ जेबा जारा हासते हाफां तंगै थांनाय रक बरक तामो खलायका भाषा कमिशन खाका जादेरपुर कमिशन खाका किन्तु এই ভাষা এই অক্ষর আবনতইনো তিনি রাজনৈতিক বাহানা খলায়কা এবং বিশেষ খলাইবে ত্রিপুরা হানি ত্রিপুরা সারক आ भाषानो ओ लेटार नो मायानि बाङै তিনি ডিপ্রাইবিংখা এবং হাম শিক্ষা মানানি ক্ষেত্রে তিনি তাবক জরা বঞ্চনা শিকারংখা কাজে আবনি বাঙैनो কিছুদিন আগে হাসতেনি যত বরক নুখনা যে মানিক সাহা ডক্টর মানিক সাহা একাবা হাসতেনি হাফাং हास्तेनि मुख्यमंत्री मंत्री अकरा बताम साखाबा आबो साखा जे त्रिपुरानि त्रिपुरा सारक जारा कक बरक सानायरा बरक रोमान स्क्रिप्ट तामो नांबा নিজস্ব लेटार तैरि खाइदिफु नों साबो ओ त्रिपुरा सारक तामो लेटार बाय सुइनाय तामो लेटार न बरक हामजाक तामो आइखरना हामजाक नों सिलेक्शन खाइनाय साबो आबो से त्रिपुरा सारक साबो काजे मानिक साहा ओ कक सामानि बिनि थानि साबा बिङै मानो किन्तु आं साना नायमेका हाइसि ओ हानि त्रिपुरा सा जारा कक बरक सानाय যারা রোমান স্ক্রিপ্টনি বাङै আন্দোলন খাইথানিও সামিল এক সময় সামিলনি ফাইকা আ বড়র তাম বুকু মুথুজাক আ বড়র তাম বুকু মুথুজাক কেবু দুই একজন তাবুনি যে হাসতে হাফাংনি দল তংনাইর এমএলএ হায়াকে বা বিধায়ক তংনাইর সাথাই তংকা দেবনাগরী অক্ষর নাংছিনাইফু তামো নাংছিনাইফু আ বড়র এমন জায়গা তংখা যে বড় ত্রিপ্রাসানো হামজাকনা রংনিয়া ত্রিপ্রাসানি দীর্ঘদিননি যে আইখরনি আন্দোলন লেটারনি যে ডিমান্ড যে রোমান স্ক্রিপ্ট সামানি आ आइखर डिमांड खाइले मानि नंगनो तिनि पगिस थांसिउ काजे आ लिडार नंगनो हास्तेनि जत्तो त्रिपुरासा हाय खाबा हास्तेओ तंगनाय रक बरना आं अबनो ककसारना मुसुगु नरक सिनिना सिदि ब लिडार बा ब पार्टीओ तंगु त्रिपुरासनो काहामनाय त्रिपुरासानि थिनांगनो साबो वानसक नर आबो निर्वाचन खाइजिदे एवं এই वानसमु त्रिपुरासानि वानसमु बसकां 2026 तै 2028 सঠিক जवाब रना बाङै नरक त्रिपुरासा जत्तो तयार तंगदे आबो नानि कबमु ini o rally ni bisingke hamba jotono